हेलो पिलामाने वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिलामाने मु तुमको पूर्व क्लास रे पढ़ाई सारी प्रतिशब्द आशा करुँची तुमे मैंने से गुड़ाक देखि आदि देखी ना ताले तुमे मो यूट्यूब चैनल को जाई देखिपार ठीक अच्छे। तो मु तुमको पूर्व क्लास रे काक जाए पढ़े केते जाए पढ़े ना काक जाए पढ़े सारी। तो आज आम पढ़ा कानर प्रतिशब्द आ मु तुमको भल भल ट्रिक मध्यम पढ़ाऊँगी कानर प्रतिशब्द ठीक अच्छे। तो आमे कानर देखिबा ठीक अच्छे। कानर कौन हो ना कर्ण कौन हो कर्ण श्रवण श्रुति श्रोत ठीक अच्छे। ये देखिपार किरण ये कौन अच्छे किरण किरणर कौन हो कर अंशु मयूख रश्मि प्रभा। तो कानर मो ट्रिक दे दिए देख देख ना कान को आम कौन कौचे कर्ण बोली कौचे कि बुझीपार। हाँ कर्ण आउ श्रवण दी जण अच्छा बुझीपार कर्ण आउ श्रवण ना कर्ण श्रवण ठीक अच्छे। कर्ण श्रवण दुई जण अच्छा आ श्रवणर भौणी है श्रुति कर्ण श्रवण दुई सांग श्रवणर भौणी है श्रुति श्रुति श्रोत्र कौन श्रुतिर हो कौन श्रोत्र मन रहा। तो कान पाई कौन कहबा कर्ण ठीक अच्छे। तापरे से माने दुई सांग श्रवण आ श्रवणर भौणी श्रुति आउ श्रोत बुझीपार दुईटा भौणी श्रुति श्रोत मन रहा। किरण देख पिला माने किरणर कौन हो ट्रिक मध्यम देख ना एमती मन रख रश्मि आम तो कहे सूर्य किरण बा सूर्य रश्मि कौचे कि नहीं। तो रश्मि आ प्रभा एमती मन रख मन कर आपको मिसेकी गोटे ना भाया मन रख दियो रश्मि प्रभा ना अंशु को कौच कौन कौन रश्मि प्रभा अंशु को कौच मन रहा। रश्मि प्रभा है अंशु को कौच मयूख कर कौन कर मयूख कर मन रहा। मयूख रू तुम मयूर कर माने मयूर मांस तैयारी कर एमती देख कौच ठीक अच्छे। कहीं से मयूरटा किरण रे ना सीझी सीझी मर जाए सूर्य किरण रे ही सीझी सीझी मरी जाए मन रहा ना पिलाने मजा लगुच देख आउ थे कही दिए ठीक अच्छे। किरण को तुम रश्मि तो जान तो रश्मि आ गए प्रभा मन रखिपार आउ रश्मि आ प्रभा कौन कौच ना अंशु को कौच कौन ना मयूख कर ठीक अच्छे पिला माने। तापर एबे देख कोइली ठीक अच्छे कौन कोइली देख कोइलीर कौन हो पिला माने देख ना कोइलीर तुम मैंने देखिपार कोकिल परभृत पिक वर्णप्रिय कलकंठ बसंतदूत ये सब अच्छे। तो आपको भी गोटे बढ़िया सुंदर गप मध्यम मन रखा देख ना कोइलीर मन रख प्रथमे तुम्हें तो जाच केमी मन रखा ना फास्ट मन रख कोइलीर कौन कोकिल स्वर कि नहीं। तो कोकिल हो बुझीपार करे फास्ट से कलकंठ कि नहीं बुझीपार कलकंठ तार कोकिल स्वर कलकंठ बुझीपार कहीं कोकिल स्वर हो तार बा कलकंठ बुझीपार कोकिल कलकंठ आउ पिक कौन पिक ठीक अच्छे। आउ ये कोइली को आम कौन कौचे ना तार कोकिल स्वर हाँ कि ना आउ कलकंठ आउ कौन पिक आउ ना बसंत दूत ना बसंत ऋतु आसिले ये आसी जाए से मन रख बसंत दूत आ बसंत ऋतु कुआड़े पड़े आसे बन को तो बन प्रिय है बन को आसे स्टोरीटा मन रहा। तो कोइली अच्छी ता ना कौन ना कोकिल कोकिल स्वर गीत गाँचे तार कौ भाया कंठ ना कल कंठ ठीक अच्छे। आउ कौन कौच पिक बोली कौच ठीक अच्छे। आउ कौन ना ये बसंत ऋतु आसी जाए से बसंत ऋतु आउ कुआड़े आसी जाए ना बन प्रिय बन को आसी जाए से बन प्रिय मन रहा। आउ थे कही दिए पिला माने देख ना कोइली तार कोकिल स्वर अच्छे आउ कौ कंठरे गीत गाँची कल कंठरे कौन गीत गाँची पिक तो पिक मन रखी दियो ठीक अच्छे पिक। आउ सी कौ दूत ना बसंत दूत कौ दूत बसंत दूत बसंत ऋतु आसिले कौटुक आसे बन को तो बन प्रिय मन रही पार देख। तापरे मन रख ना ताकू कौन ना ताम्राक्ष लगी जाए बुझीपार ताम्राक्ष बोली गोटे राक्षस मन रखी दियो आ ताम्राक्ष वाला भूत लगी जाए एमती मन रखा भूत लगी जाए ताम्राक्षर तो परभृत ताम्राक्षर परभृत आ काकरे कही परभृत किंतु कोइली रे हो मन रख परभृत
ବୁଝିପାରୁଛ ତାମ୍ରାକ୍ଷର ଦିନେ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଥିଲା ନା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତାମ୍ରାକ୍ଷର ପରଭୃତ ଲାଗିଗଲା ବୁଝିପାରୁଛ ଆଉ ତାର ପରପୃଷ୍ଠ ବଢ଼ିଗଲା ଖାଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଛି ମନେ ରହିଲେ ପିଲାମାନେ ତ ଏଇଠି କୋଇଲିର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଦେଖ ନା ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦିଏ ନା କୋଇଲିର କୋକିଳ ସ୍ୱର କେଉଁ କଣ୍ଠରେ ଗୀତ ଗାଉଛି କଳ କଣ୍ଠରେ ଗୀତ ଗାଉଛି କେଉଁ ଗୀତ ଗାଉଛି ପିକ ମନେ ରହିଲା ଆଉ ସିଏ କେଉଁ ଭଳିଆ ଦୂତ ବସନ୍ତ ଦୂତ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ କେଉଁଠୁକୁ ବସନ୍ତ ଋତୁ ହେଲେ କେଉଁଠୁକୁ ଆସିଯାଏ ବନକୁ ଆସିଯାଏ ତ ବନ ପ୍ରିୟ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ ଆଉ ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ତାକୁ ତାମ୍ରାକ୍ଷ ଲାଗିଗଲା ବୁଝିପାରୁଛ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତାମ୍ରାକ୍ଷଟା ଗୋଟେ କିଏ ପରଭୃତ ଆଉ ତାର କ'ଣ ବଢ଼ିଗଲା ନା ତାର ପରପୃଷ୍ଠ ବଢ଼ିଗଲା ବୁଝିପାରୁଛ ପରପୃଷ୍ଠ ମନେ ରହିଲା ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଦେଖ ଖଳ ନା ଖଳର କ'ଣ ହେଇଯିବ କୁଟିଳ ଦୁଷ୍ଟ ଦୁର୍ଜନ କୁଜନ କ ଆଉ ଦରେ ମନେ ରଖ କ ଦ ହେଲା ନା ଫାଷ୍ଟ କୁଟିଳ କୁର୍ଜନ ନା କୁଜନ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କୁଟିଳ ଆଉ ଦୁର୍ଜନ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଷ୍ଟ ମନେ ରହିଯିବ ତ ଖଳ ପାଇଁ ହେଇଯିବ ଯିଏ କ'ଣ କୁଜନ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କୁଟିଳ ଯିଏ ଦୁର୍ଜନ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଷ୍ଟ ମନେ ରହିଲା ପିଲାମାନେ ମଜା ଆସିଯାଉଛି ନା ଗୁଡ୍ ତାପରେ ଦେଖ ଗଙ୍ଗା କ'ଣ ଦେଖିବା ଗଙ୍ଗା ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛ ନା ଗଙ୍ଗା ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି କ'ଣ ନା ଗଙ୍ଗା ଦେଖ ନା ଗଙ୍ଗାର ମନେ ରଖ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପାଇଁ ନା ଜାହ୍ନବୀ ଭାଗୀରଥୀ ସୁରୁଧୁନି ବିଷ୍ଣୁପଦୀ ଏଇଭଳିଆ ତ ଏଇଠି ମୁଁ କହିବି ନା ଜାହ୍ନବୀ ଗୋଟେ ଝିଅଟା ଭାଗୀରଥୀ ଗୋଟେ ପୁଅଟା ଏମିତି ମନେ ରଖିପାରିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଏମାନେ କ'ଣ ହେଲେ ନା ନା ତ୍ରିପଥଗାରେ ପଳେଇଲେ ମାନେ ଭାଗିକି ପଳେଇଲେ ଜାହ୍ନବୀ ଆଉ ଭାଗୀରଥୀ ଭାଗିକି ପଳେଇଲେ କେଉଁ ପଥରେ ଗୋଟେ ପଥରେ ଯିବେ ତ ତ୍ରିପଥଗାରେ ପଳେଇଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ୍ରିପଥଗାରେ ପଳେଇଲେ ଆଉ ସେମାନେ କେଉଁଠୁକୁ ଗଲେ ଜାଣିଛ ନା ସୁର ନଦୀକୁ ଗଲେ ଆଉ ଦେବ ନଦୀକୁ ଗଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ ନା ସେଇ କେଉଁଠି ରହିଲେ ନା ସୁର ନଦୀରେ ରହିଲେ ବୁଝିପାରୁଛ ଆଉ ବିଷ୍ଣୁପଦୀ ଆଉ ବିଷ୍ଣୁପଦ ଟିକେ କହିଦେଲା ଯେ ମାନେ ଭାଗିକି କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସୁର ନଦୀରେ ଅଛନ୍ତି ମନେ ରହିଲା ତ ଆଉ ଥରେ କହିଦିଏ ଗଙ୍ଗାର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଫାଷ୍ଟ କହିଲି ଜାହ୍ନବୀ ଆଉ ଭାଗୀରଥୀ হয় ନା ଏମାନେ କ'ଣ ନା ଜାହ୍ନବୀ ଭାଗୀରଥୀ ତ୍ରିପଥଗାରେ ଗଲେ হয় ନା ଦୁଇଟା ନଦୀ ଅଛି ସୁର ନଦୀ ଆଉ ଦେବ ନଦୀ ଆଉ ସେମାନେ ରହିଲେ କେଉଁଠି ସୁର ନଦୀରେ ବୁଝିପାରୁଛ ଆଉ ବିଷ୍ଣୁପଦୀ କହିଦେଲା ଆଉ ସେମାନେ କାହିଁକି ରହିଲେ ପିଲା ଜାଣିଛ ସେଇଠି ସୁର ନଦୀରେ ସୁର ଧୁନି ବାଜୁଥିଲା ବୁଝିପାରୁଛ ସୁର ନଦୀରେ ସୁର ଧୁନି ବାଜୁଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ମଜା ଲାଗୁଛି ନା ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ଏତିକି ପଢ଼ିବା ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ବାକି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଦେଖିବା ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତରେ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ।